tao. Oranye, oranye. So, oranye agad. Bike. Verso style. Ja, zodat hij uitkomt zeker. Ja. Bike oh. Grabe yung tao. Tara te. Grabe ang tao te. Dito ka makaano siya o tingnan mo. Oo. Kaya nga te. Oh, rumel-rumel. Ang cute nito. Nakita mo kanina. Yun nga, gusto ko. H&M pa naman te oh. Morning ko, ito yung kuning snack. Omdat je techniek in vies probeert. Open je hart vandaag. Open je hart voor de Heer Jezus. Halleluja. Hallelujah, praise. Antik. Libre na dito oh. Pili ka lang dito oh. Libre ito oh, libre din ito oh. Kung dito pa yan pa sa Pilipinas, matagal na yan kinukuha te. Ayan oh. Ayan oh, libre. Libre na yan para pang ano. Mga laruan oh, iniiwan na nila. Ayan oh, libre pa rin oh. Pili ka lang diyan. Ayan, iniiwan na nila. Ilang ano te? Ano to langaw? Ano yan te? Oh, parang toothpick. Toothpick pala yan te. Oh, ayan oh, mga toothpick. Mga rotsoy naman ito te. Oy, iniwan nila. Wala oh. Oh, libre. Sa Pilipinas pa yan. Ano na yan? Nilabhan na yan. Nilabhan na yan. Tapos namuti na yan.